taas og pahuway no una ako nakabalik og gym. So karon chest akong gitira. Kay kini akong chest mao gyud pinakahina nga motubo sa akong part sa lawas. Mao nang chest jud akong birahan og mayo. Nya karon nitira ra kog machine kay sa decline na magoy na tulog may kog tampukaw. So karon wa nay counting. Ako yung gipasakitan para nindot ang resulta ini kahuman para hubag jud siya. Nya kana sakit na bisagaan lang. Nya duha ni ka klase. Nag biceps ako. Single arm mao na akong ikaduha nga posisyon. No counting lihapon nya gaan lang sa akong gialsa kay magproblema gud ta inig buntag kung muhiditso tag heavy nya taas ako to bahuway. Perting bagaa sa pamaol. Sakit pero nindot ang pamaol kay lami pa sliton ba sakit pero gaan lang sa jud akong gialsa para dili kita magagwanta sa pamaol. So salamat kayo sa pagtanaw sa akong video no, hinaot inyong humanon sa pagtanaw nya. Kung ganahan mo share i-share sad para maka balo sa tong mga beginners nga ningalsa nya. Amping ta kanunay, God bless na tong tanan nya. Happy naman Pasko, mauna lang ko nyo og Merry Christmas and a Happy New Year advance.